अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बेनिश बख्श। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो बलूचिस्तान और बलोच का वाहिद ही और एक मौसर आवाज़ वश न्यूज़ के CEO हैं। उनसे हम जानेंगे कि बलूचिस्तान के मसाइल आजकल हैं क्या, और बहैसियत बलूचिस्तान के बाशिंदा वो बलूचिस्तान के मसाइल को किस नज़र से देखते हैं, बलूचिस्तान के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को किस नज़र से देखते हैं, और बलूचिस्तान के हवाले से जो बुलंद व बांग दावे किए जाते हैं स्पेशली प्रोजेक्ट पर, मेगा प्रोजेक्ट के नाम से सी पैक, ग्वादर पोर्ट या रैकोडिक सैंडिक, इन प्रोजेक्ट को वो आज के दौर में किस नज़र से देखते हैं, उनसे हम मज़ीद भी जानेंगे। और स्पेशली वश न्यूज़ को कि बलूचिस्तान का वाइड चैनल है, 20 सालों से वो काम कर रहे हैं बलूचिस्तान पर, और बलूचिस्तान के अलावा मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो अच्छा खासा देखा जाता है। तो बलूचिस्तान का वाइड चैनल जो बलूचिस्तान की मौसर आवाज़ है वश न्यूज़, गुज़श्ता 20 सालों से उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। सर, एक तो बहुत शुक्रिया कि आप हमें टाइम दे रहे हैं अपने बिज़ी शेड्यूल में से। सर, बताइएगा कि गुज़श्ता 20 सालों से वश न्यूज़ जो कि बलूचिस्तान का वाइड चैनल है और बलूचिस्तान की मौसर आवाज़ है, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, और चूँकि वो चैलेंजेस जो पहले अदवार में दरपेश थे क्या वो अब भी मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया। चैलेंजेस तो हर वक्त मौजूद रहते हैं, और इस वक्त तो मीडिया के चैलेंजेस बढ़ गए हैं, चूँकि अमूमी तौर पर जितना भी मीडिया है पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी सप्रेस हो गया है। उसमें जो है मदाखलत भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो सोशल मीडिया जब से आया है, और चूँकि मीडिया का जो सबसे बड़ा दो तरीके से मीडिया पैसे कमाता था और अपने अखराजात चलाता था। एक तो ये था कि वो इश्तिहारात उसको मिलते थे प्राइवेट और गवर्नमेंट के, तो वो इश्तिहारात सोशल मीडिया पे चले गए, और सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा फ़ंड जो है वो यूटिलाइज़ करता है इश्तिहारात का, जिसमें प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। और दूसरी बात ये थी कि जो लोग अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहते थे, अपनी बात बयान करना चाहते थे, उसको सैटेलाइट मीडिया की ज़रूरत पड़ती थी तो उधर आते थे, तो उनको एक और प्लेटफॉर्म मिल गया सोशल मीडिया पे। उनके अपने पेजेस हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं, गो कि वो बहुत ज़्यादा फ़ाल नहीं है, बहुत ज़्यादा देखे नहीं जाते, लेकिन उनको ये महसूस होता है कि हम आ गए हैं, स्क्रीन के ऊपर आ गए। तो ये मामलात जो है इस वक्त और ज़्यादा चैलेंजेस आ गए। और हम तो पहले भी हमें इश्तिहारात के मामले में, इश्तिहारात से मुराद ये है कि रेवेन्यू के मामले में हुकूमत बलूचिस्तान बिल्कुल तवज्जो नहीं देती थी, और अब भी नहीं देती है। और बल्कि वो जो फ़ंड था जो हम लोगों ने बहुत एफ़र्ट किया और उसके ऊपर बहुत मेहनत की डॉक्टर मालिक साहब के दौर में, वो अब दूसरे मीडिया हाउसेस को चले जाते हैं, पंजाब के और इधर उधर, लेकिन वो वश को जो है वो नहीं मिलते। कहा यह जाता है कि जो भी हमारे वज़ीर आला आते हैं वो हमेशा कहते हैं मेरिट पे काम करेंगे, हम सच्चाई पे यकीन रखते हैं, हम ये करते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि मीडिया के मामले में और ख़ुसूसन वश के मामले में ना हमें मेरिट नज़र आता है, ना सच्चाई नज़र आती है, बल्कि वो अपना दुश्मन समझते हैं। क्योंकि हम आवाम की बात करते हैं, हम पब्लिक की बातें करते हैं, पब्लिक मुश्किलात में है, पब्लिक के पास लोड शेडिंग है, पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, हॉस्पिटल्स के इश्यूज़ हैं, और तालीम के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आमदनी नहीं है, बेरोज़गारी है। तो लोग तो इन मुश्किलात के अंदर हैं। जब लोगों से हम बात करते हैं तो लोग ज़ाहिर सी बात है हुकूमत वक्त को ही जो है वो टारगेट करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, हम उसको नशर करते हैं। तो वो हमारे हुक्काम बाला को और हमारे जो हाकिम हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि हमारे बारे में क्यों वश जो है ये बात कर रहा है। और जहाँ तक दूसरे मीडिया की बात है, उनका तो बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना वो बलूचिस्तान को जानते हैं, ना वो बलूचिस्तान से उनका कोई ताल्लुक़ है, और बहुत वो कोयटा तक महदूद हैं, बल्कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उनकी मूवमेंट कम है। लेकिन हम चूँकि गली कूचों में देखे भी जाते हैं, और लोग हम उनकी आवाज़ हैं, लोग हमें देखते हैं, हमें समझते हैं, और हम उनकी आवाज़ बनते हैं, और उनकी छोटी मोटी मदद भी हो जाती है कभी कभार। कि अगर डिप्टी कमिश्नर ने कोई मदद कर दी, हमने कोई ऐसी चीज़ बता दी कि ये आदमी प्रॉब्लम में,
تو ڈپٹی کمشنر کے لیول کے اوپر یا کمشنر کے لیول کے اوپر چھوٹی موٹی مدد ہو گئی. لیکن عمومی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں. میں بلوچستان کے پرسپیکٹو پہ بات کر رہا ہوں, اور عمل درآمد جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے یا جتنے فنڈز آ رہے ہیں. بھی پھر بجٹ آ رہا ہے اور پچھلے بجٹ کو ہم دیکھتے ہیں اور اس بجٹ سے اس کو ملاتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے, تو کوئی ایسی خاص عوام سے جو ہے اطمینان کے الفاظ ہمیں سننے کو نہیں ملتے ہیں. جی سر, کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو چینلز ہیں ان کو بلوچستان کا بجٹ جاتا ہے, لیکن وش نیوز جو کہ وائٹ چینل ہے وہ مسلسل نظر انداز ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا وش نیوز وہ ایسا کام کر رہا ہے, یعنی کہ اعلیٰ حکام یا عہدیداران کے ذاتی مفادات کے خلاف کھڑے ہونے پر وش نیوز کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر, ایک اردو کا ایک محاورہ ہے کہ جو مرغی گھر میں ہوتی ہے تو اس کو دال تصور کیا جاتا ہے, اور باہر کی مرغی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس کو. اب ہمیں اتنا ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ یا ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ ولاگ کرتے ہیں اسلام آباد جا کے, لاہور جا کے, اور پنجاب کے جرنلسٹوں کے ساتھ بیٹھ کے, اور وہ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ان کو بہت بڑی پذیرائی مل رہی ہے اور بہت زیادہ جو ہے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے بالکل. اور اب وہ جب ان کو انٹرویوز دیتے ہیں یا ان سے باتیں کرتے ہیں تو ان سے کوئی فائدہ بھی لیتے ہیں, کوئی مرات بھی لیتے ہیں, اور جو ہے ان کو کوئی ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے. اور جہاں تک وش کی بات ہے, وش تو چونکہ وہ ان کے جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں پہ پانی نہیں ہے, مثال کے طور پہ پچھلے 1 مہینے سے, تو اگر وش جاتا ہے ادھر ڈیرہ بگٹی جاتا ہے اور مائک رکھتا ہے تو ڈیرہ بگٹی کے لوگ کیا بولیں گے؟ ڈیرہ بگٹی کے لوگ یہ بولیں گے کہ جی بگٹی صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, ہمارے پاس پانی نہیں ہے, ہمارے پاس گیس نہیں ہے. تو ہم ان لوگوں کا کیا کریں؟ اس میں کیا وش کا قصور ہے؟ اس میں کیا جو ہے وہ ادارے کے جرنلسٹ کا قصور ہے؟ حالات ہی اس طریقے سے ہیں. اب وہ برداشت نہیں ہے. اور چونکہ بلوچستان کے اندر کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے تو آتا نہیں ہے. ایک بہت بڑی جو ہے بلوچستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے بلوچستان میں حکومت کرنے کے لیے. وہ عوام کے ساتھ ان کا ویسے بھی کنیکشن نہیں ہوتا, تو عوام ان کو برا بولیں برا بولیں تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے جہازوں میں, گاڑیوں میں اور اپنے چیزوں میں وہ گھوم پھر رہے ہیں, اور اسلام آباد چلے جاتے ہیں, دبئی چلے جاتے ہیں, سنگاپور, ملیشیا چلے جاتے ہیں, اور جو پیسے ادھر سے بلوچستان کے غریب عوام سے وہ کماتے ہیں وہ جو ہے وہ باہر جا کے اس کو خرچ کر دیتے ہیں. تو ہم چونکہ اس عوام کی بات کرتے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا اس سے پہلے بھی سیٹ اپ ہے. بلوچستان کو آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی وش میں کافی عرصے رہے ہیں, اور ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مطلب ہمارے دوست ہوتے ہیں, وہ اگر وہ کسی عہدے پہ آ جاتے ہیں, کوئی وزیر بن جاتا ہے, کوئی منسٹر بن جاتا ہے, تو ان کی آنکھیں وہ ادھر سے ادھر آ جاتی ہیں. تو ہمیں نہیں سچ, پھر اتر جاتے ہیں, پھر آنکھیں نیچے آ جاتی ہیں, پھر وہ چڑھتے ہیں. پھر اب پتہ نہیں کون ان کو کہتا ہے کہ بھائی آپ جب وزیر بن گئے ہیں, آپ جب سی ایم بن گئے ہیں تو آپ اپنی جو ہے آنکھوں کو جو ہے نا اوپر کر لیں. پتہ نہیں کون کہتا ہے. مطلب وہ بلوچی روایت سے بھی نکل جاتے ہیں, وہ مسلمانی روایت سے بھی نکل جاتے ہیں. مطلب آج سی ایم بلوچستان کو میرے خیال سے 3-4 سال ہو گئے, ایک دفعہ انہوں نے بلایا نہیں کہ آپ آ کے میرے پاس ایک کپ چائے پئیں. حالانکہ میری ان سے اچھی بات چیت ہے, لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو. دوسرے ہمارے وہ شاہد رند صاحب ہیں, ایک صحافی ہیں, بڑے ہمارے دوست ہوا کرتے تھے, وہ تو بات کرنا بھی گوارا نہیں ہے. تو اب یہ بس اللہ تعالیٰ جب عزت دے دیتا ہے کسی بھی وجہ سے تو یہ پھر اپنی وہ زمین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وجوہات ہیں جو ہمارا یہ سیٹ اپ. اچھا, جو اپوزیشن میں وہ قریب آتے جاتے ہیں, وہ قریب آتے, اور جب وہ چڑھ جاتے ہیں سیٹوں کے اوپر پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک قصہ ہے, دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے یہ.